use this one. Hello? Hello? Is it on? Oui, c'est allumé. This day brings for me so many memories. Ces jours me rappellent beaucoup de choses. I Siku ya leo nakumbusha vitu mingi. was here for the first time in 2013. J'étais ici pour la première fois en 2013. Mara yangu ya kwanza ya kuja hapa ni 2013. And it was my last time in Congo. Et c'était ma dernière fois d'être ici au Ilikuwa Congo. wakati wangu ya mwisho kwa mtu mu Kongo. Back then I was here with Brother Frank. Autrefois, j'étais ici avec le frère Franck Nilikuja hapa na ndugu Frank. And we went from the city to city. et nous avions voyagé de ville en ville. And my, Tulisafiri naye eyes mamija kwa chana. have seen what God has done in this country. Et mes yeux ont vu ce que le Seigneur a fait dans ce Na mimi pays. mwenyewe nilionaka kile Mungu anafanya muinchi. It is a great privilege and honor for me to be here. C'est un grand privilège et un grand honneur pour moi d'être ici. Ni furaha mingi sana kwangu kuwaopa. You are so blessed nation. Vous êtes tellement une nation bénie. Muko nchi yenye kubarikiwa. God is fulfilling his word in our midst. Dieu est en train d'accomplir son œuvre parmi nous. Mungu yuko anatimiza kazi yake katikati yetu. When I came in 2013, Quand j'étais ici en 2013, Wakati nilikuwa hapa 2013, we actually landed in Lubumbashi. nous avions atterri ici à Lubumbashi. tulishuka hapa na avion Lubumbashi. And then we went by car to Likasi. Puis nous étions partis par voiture à Likasi. Tuliendaka Likasi kupitia kwa gari. And that was for the first time when I see the way you rejoice and worship God. Et c'était pour moi la première fois de voir la façon dont vous adorez et louez le Na Seigneur. ilikuwa mara yangu ya kwanza kuna namna gani mko na msifu Bwana na kumtukuza. And naturally, it was overwhelming for me. Et cela vraiment m'avait dépassé. Na ile ilinipita sana. Because we in Europe, we are very tight. Parce que nous en Europe, nous sommes un peu, je dirais peut-être froids. Kwa Ulaya tulikaka saba baridi. We have hands, but we don't know how to clap. Nous avons des mains, Tuko na mais nous ne mikono, savons pas hatupigagi mikono. comment frapper les mains. We have mouth, but we don't know how to sing. Nous avons des bouches, mais des fois nous ne savons pas comment Tuko louer. na binywa lakini tunashindwaka kumsifu Mungu. But God has blessed you in a marvelous way. Mais le Seigneur vous a béni d'une manière merveilleuse. Lakini Bwana alimbariki namna moja ya maajabu. Gave you the freedom of expression. La manière dont vous vous exprimez librement. Namna gani mkaka mkumsifu Mungu na huru yote. But what is more important, Mais ce qui est beaucoup plus important, Yenye kwa mafaa sana. I have always felt that it comes from heart. et j'ai toujours senti que cela provient du cœur. Kila wakati naona vile mnakaa mkusifu natokaka ni kuroho yenu. I come from the Pentecostal church. Je viens de donc mon passé d'origine pentecôtiste. And I have experienced, Kunatokea kule kukanisa kupentekosta. also singing which does not come from heart. Et là aussi, j'avais expérimenté des chants, mais qui ne provenaient pas du cœur. But Na when, mie kule nilionaka wale watu weko naimba lakini kule kuimba kwa walikuwa natoka kuroho. but when I came to Likasi, Mais quand j'étais à Likasi, Wakati nilikuwa Ulikasi, and after the preaching, après la kisha prédication, mahubiri, I have seen all those children of God rejoicing. j'avais vu tous ces enfants de Dieu qui se réjouissaient. nilionaka watoto wa Mungu vile kuwa na msifu Mungu na kufurahi. My body started to move a little too. Et mon corps avait commencé à bouger un tout petit Na peu. mwili yangu na mie kaanza kutenka. But then something special happened, which was even more important. Puis quelque chose de particulier arriva qui était encore beaucoup plus important. Na kitu pour moi. kimoja cha upekee kilifika na kile kilikuwa kia mafaa kwangu. What touched my heart tremendously. Ce qui avait touché mon cœur de plus, Na kile kitu kiligusa moyo wangu zaidi. I came down from the platform, from the j'étais podium, descendu du podium. Nilishuka huku ku podium. and because Brother Frank already left, I was the only one white in the meeting. Et le frère Franck était déjà parti, j'étais l'unique blanc qui était resté Ndugu Frank à alikuwa cette ishaenda réunion. na mie peke mzungu ndio nilikuwa shabakia mwile mkusanyiko. And one sister came to me. Et une sœur m'approcha. Dada moja akakuya kule nilikuwa. But you know how it is, everybody wanted to take a pictures. Et vous savez, comme tout le monde aime qu'on prenne une photo, Unajua kila mtu anapendaka tubame mafoto. Because I was the only white man there. comme j'étais resté l'unique blanc Sasa vile pendant mie cette peke ndio réunion, nibakiaka mzungu mwile mkusanyiko. But this sister approached me without any camera. et cette sœur m'avait approché sans un appareil de photo. Kule dada kanikaribia akwaka na pare ya foto. And she just came to me and looked into my eyes. Elle est venue vers moi et m'a regardé dans les yeux. Akakuya kule nilikuwa And I akaniangalia greeted macho. her
Et je l'ai saluée. And I greeted her. Nikamusalimia, nikamwapa kumkono, And she said, Et après l'avoir saluée, elle m'a dit, na kisha kumlamukia akaniambia hivi ule if dada, it would not be for the blood of Jesus Christ, ni t'étais le sang du Seigneur Jésus-Christ, haingelikuwa damu ya Bwana Yesu I Kristo, would never have a brother in the Slovakia. je n'allais pas avoir un frère en Slovaquie. singekuwaka na ndugu kule Slovaki. There was immediate connection with him. Et soudain, il y avait une connexion directe. Na pale pale kukawa muunganisho moya, upatanishi moya wa upekee. I knew I have a sister. Et là, je savais directement que j'avais affaire à une sœur. Na pale nikavumbula sema ule alikuwa dada yangu. And I don't remember her face. Et je ne peux pas me rappeler de ça. Can you remember? I don't Ah, remember je her ne face. saurais pas me souvenir de son visage. Sitamkumbuka vile ule dada yuko uso yakwe. But I know I will see her in the glory one Mais day. je crois que je la reverrai dans la gloire. Naamini ya kwamba nitamwona kama mtukufu. It is a wonderful time we are living in. C'est vraiment un temps merveilleux dans lequel nous vivons. Hii ni wakati ya masajabu tuko naishi amo, Because we are all witnesses of what God has promised and is fulfilling in our time. Parce que nous sommes tous témoins de ce que Dieu a promis et de ce qu'il est en train d'accomplir dans kwa notre sababu temps. sie peke ndio bashuhuda ya kile Mungu alilaka na kile Mungu yuko natimiza mwi wakati. And I usually say, Et j'ai toujours dit, Nasemaka kila wakati, if we would live in the time of Moses or Joshua or times of apostles, si nous avions vécu au temps de Moïse, de Josué ou au temps des apôtres, kama tungeleza kuishi wakati ya Musa, ya Yoshua na babitume, if we would be living in the time of Solomon, ou si nous vivions au temps de Salomon, au kama tungeliishi wakati ya Solomono, we would be partakers of what God has promised for that day. nous allions être participants à ce que Dieu avait promis pour ce temps-là. tulipasha nasi kushiriki kile Mungu alilaka mule wakati. But we live now. Mais nous vivons maintenant. Lakini sisi tuko naishi ni hapa sasa. And by the grace of God, whole scripture was revealed to us. Et par la grâce de Dieu, les Saintes Écritures nous ont été révélées. Na kwa neema ya Mungu maandiko takatifu alitufunulia hayo. Not only as a teaching, Mais pas seulement comme un enseignement, Haina tu sa vile mafundisho, but became alive in front of our eyes. mais la parole est devenue vivante devant nos yeux. neno inakuwa maisha tuko naishi. I was around 10 times in Israel. J'ai été à plus de 10 fois en Israël. Nilikuwa ku Israeli ishindia hata mara 10. My eyes have seen fulfillment of Bible prophecy. Mes yeux ont vu aussi l'accomplissement des prophéties bibliques. Mimi mwenyewe niliona namna gani maonabii ya Biblia ilitimilika. But also when I'm here, I see the fulfillment of Bible prophecy. Mais aussi quand je suis ici, je vois l'accomplissement des prophéties bibliques. Na leo wakati niko hapa niko na vile na ile maonabii nayo inatimia. When I read Nehemiah or Ezra, Quand je lis Néhémie ou le livre d'Ezra, Wakati niko nasoma Ezrasi au Nehemia, and I see how they have rebuilt the temple or the Jerusalem, en voyant comment est-ce qu'ils avaient rebâti le temple de nikiona Jérusalem, namna gani balijengulula tena ile hekalo ya Yerusalema, I feel in this time exactly the same. et je sens que c'est la même chose pendant ce temps. na niko nasikia sema ile kitu moya moya iko nafatikana mwi wakati. We are children of God of this time, of this hour. Nous sommes les enfants de Dieu pour ce temps et pour cette heure. Tuko watoto ya Mungu juu ya wakati na ya Isa. Because the Lord in His grace showed us His plan. Parce que Dieu, par sa grâce, il nous a montré son plan. Kwa sababu Mungu kwa neema yake alituonesha mapo yake. And we have not only been educated in this plan, Nous n'avions pas seulement été enseignés à propos de ce plan, Wakutufundisha tu juu ya hii mapo, but we have become partakers, the members of that plan. mais nous sommes devenus participants de ce plan. lakini tuko na shiriki na siku ile mapo. When I was in the Pentecostal church, Quand j'étais dans l'église pentecôtiste, Wakati nilikuwa mkanisa kipentekosta, they have read about the Red Sea ils ont lu à propos de la mer Rouge and what alisemaka juu ya bahari mwekundu and the great things God has done with the people of Israel. et aussi des grandes choses que Dieu a fait avec le peuple na d'Israël. juu ya vile vitu vikubwa Mungu alifanyaka juu ya watoto wa Israeli. And we can do the same. Et nous pouvons aussi faire la même chose. We Na sisi also, tunaweza kufanya vile vile. we also can read the scripture Nous aussi, nous pouvons lire les Saintes Na Écritures sisi tunaweza kusoma andiko takatifu and glorify God, Almighty God, et glorifier le Dieu Tout-Puissant na kumtukuza Mungu wa uwezo yote, who has done such a marvelous things with His people. qui a fait de grandes choses avec son peuple. ule alifanya vitu vikubwa juu ya watu yake. But the difference between the church of denomination and the church of Jesus Christ Mais la différence entre les églises dénominationnelles avec celle du Seigneur Jésus-Christ, Tofauti katikati ya makanisa kizebu na kanisa Yesu Kristo is that each one of you can put your finger on today's prophecies c'est que chacun de nous peut pointer du doigt les prophéties qui nous concernent ni aujourd'hui. kusa kila mmoja wetu aweza kushota na kilolo yake maunabii yenye kutuangalia si. and with your eyes you can see fulfillment. Et avec nos yeux, nous pouvons voir l'accomplissement.
Na This is, macho yetu tunaweza kuona namna gani ile maonabii kunatimilika. this is the great privilege which God gave to us Et c'est ça le plus grand privilège que Dieu nous a donné. Ndio neema munene Mungu alitupatishia. as His special people. Comme étant un peuple particulier, Sasa vile sisi tuko taifa ya upekee. Blessed be the name of the Lord. que le Seigneur soit loué. Bwana Mungu apate kusifiwa. And because all these things are fulfilling in our midst, in our lives, Parce que toutes ces choses s'accomplissent parmi nous et dans nos vies, Kwa sababu vitu vyote viko natimilika katikati yetu na ndani ya maisha yetu. we are experiencing full restoration of everything. nous sommes en train d'expérimenter la pleine restauration de toutes choses Tuko naonja vile vitu vyote viko narudishwa kwa nafasi yayo. In the teachings and the practice, dans les enseignements et aussi en pratique. Mu matendo na mu mafundisho. we know what comes next. Nous savons ce qui va arriver bientôt. Tunajua ni nini itakuwa masiku kidogo. It is the same like it was in the people of Israel. C'est de la même manière avec ce que c'était pour le peuple d'Israël. Ni sawa sawa na ile ilifikiaka watoto wa Israeli. When they obeyed on the voice of God, which was speaking to them through Moses, Quand ils avaient obéi à la voix de Dieu qui parlait à Moïse, Wakati walitii sauti ya Mungu ilikuwa inamwambia Musa, they could have assurance that one day they will cross the Red Sea and enter into the promised land. ils pouvaient avoir l'assurance qu'un jour ils allaient traverser la mer Rouge et entrer dans la terre promise. walikuwa na hakikisho wasema siku moja watatoka Misri na kutambuka bahari mwekundu. The obedience at the beginning leads to the glorification at the end. L'obéissance au début finira par la glorification à la fin. Kama God- unatii kumwanzo kumwisho itakuwa utukufu. God has started something marvelous with them and started something marvelous with us. Dieu avait commencé quelque chose de merveilleux avec eux, de la même manière il a commencé quelque chose de glorieux aussi avec nous. And as Mungu I have, alifanya kitu kimoja maajabu nao, na ndio vile vile akafanya kitu kimoja cha utukufu na sie. as I have mentioned yesterday, Comme je l'ai mentionné hier, Sasa vile nilisema jana, what we are experiencing is not a work of any human. ce que nous expérimentons maintenant, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. hii mambo tuko naonja leo haitokei kwa mtu. Brother Branham did not start a new religion. Brother Branham did not start a new religion. Le frère Branham n'avait pas commencé une nouvelle religion. Ndugu Branham kwanza dini mpya. Humans have created many religions. Les êtres humains ont créé plusieurs religions. Ni watu ndio waliunda madini ya kuachana chana. But God in His grace fulfilled what He promised. Mais Dieu, par sa grâce, a accompli ce qu'il avait promis. Lakini Mungu kwa neema yake alitimiza ile alilotaka. It was a divine decision C'était une décision divine Ilikuwa mpango wake Mungu. and it was supernaturally confirmed. et cela avait été confirmé d'une manière Na surnaturelle. Mungu started- alihakikisha ile mambo yeye mwenyewe. God Himself, as first, Dieu lui-même, lui seul, Mungu yeye peke yake restored His ways. avait rétabli ses voies. alirudisha njia zake. Just like He spoke to Moses from the bush, De même qu'il avait parlé à Moïse au buisson, He Na spoke, vile vile alisimama na Musa he spoke, mkijiti ya moto. he spoke to His servant in our time. il a aussi parlé à son serviteur pendant notre temps. Na mwi wakati yake Mungu alisema na mtumishi wake. But why? Pourquoi? Juu ya nini? So that we all can trace Pour que chacun de in nous the puisse scriptures retrouver dans les Saintes Ili Écritures. kila mtu apate kupata maandiko takatifu. and we know Et nous savons Na tunajua that it is all divine. que tout est divin. mambo yote yanatokea kwa Mungu. There were many miracle workers Il y avait beaucoup de gens qui opéraient des miracles Watu wa mingi walifanyika miujiza in the Christian history. dans l'histoire chrétienne, mu hadisi ya Kikristiani. But in none of those ministries have fulfilled those scriptures meant for our time. mais dans tout cela, il n'y eut pas l'accomplissement de ce que Dieu nous a promis pour notre temps. Lakini mwile yote amkuwaka ile Mungu kutimilika kwa ile Mungu alitulaka mu wakati yetu. And even me, myself, Et même moi aussi ici, Hata mie pekee I can tell you one thing as a testimony. je peux vous dire beaucoup de choses comme témoignage. naweza kuvipatisha vitu vya mingi sawa vile maushuhuda. In 1990, En 1990, Mu mwaka 1990 I've had in my hands for the first time the brochure of Brother Frank. j'avais pour la première fois une brochure entre mes mains de Frère Franck. ndio mara yangu ya kwanza kubamba brochure ndugu Branham mikono yangu. I was in the Pentecostal church. J'étais dans une église pentecôtiste. Nilikuwaka naabudu mu kanisa kipentekotista. And you know what Brother Frank usually says? Et comme vous savez, ce que le Frère Franck avait toujours l'habitude de dire, Sasa vile mnajua ile ndugu Branham alikuwa kana kila wakati desturi ya kusema, ndugu Frank alikuwa na desturi ya kusema, When he saw what God did through the ministry of Brother Branham, quand il avait vu ce que Dieu avait fait au travers du ministère de Frère Branham, wakati alionaka kile Mungu alifanyaka kupitia utumishi wa ndugu Branham, he thought to himself, il avait dit en lui-même, yeye mwenyewe alisemaka hivi, nobody can do what I see here unless God is with him.
Personne ne peut faire ce que cet homme fait si Dieu n'est avec lui. Hakuna mtu anaweza kufanya hii huu mtu yuko nafanya kama Mungu ana pamoja na yeye. And in the same way it is with the ministry of Brother Frank as I have experienced it. De même aussi avec le ministère de Frère Franck, de la manière dont je l'avais expérimenté. Vile vile utumishi wa ndugu Branham sasa vile mimi ndugu Frank sasa vile nilionja utumishi yake. When I was reading those brochures, Quand je lisais ces brochures, Wakati nilianza kusoma vitabu yake, now I can say, maintenant je peux dire, hapa sasa naweza kusema nobody can give to have such a divine understanding of the scriptures personne ne peut avoir une clarté de la compréhension des Saintes Écritures hakuna mtu anaweza kuwa na usikilivu ya waziwazi ya maandiko takatifu unless there is a divine intervention, divine gift. à moins qu'il y ait une intervention divine ou un don particulier ni mpaka Mungu anamsaidia au kama iko na zawadi ya upekee. And divine purpose connected with that ministry. et aussi un objectif divin lié au ministère. Na kifuguzio kia Mungu kenye kuambatana na ile utumishi. And I was connected with Brother Frank even before I ever seen him or have heard about his calling. Et j'étais déjà connecté avec ce ministère avant même de l'avoir connu. Na nilianza kufuata utumishi wa ndugu Frank mbele ya mimi kumjua. Because although I was in the Pentecostal church, Bien que j'étais dans l'église pentecôtiste, Sasa vile nilikuwa mkanisa Pentecost. God has put a love for his word into my heart. Dieu avait mis l'amour pour sa parole dans mon cœur. Mungu aliweka ndani ya moyo wangu nipende neno lake. And when I have heard and read what the man of God said, Quand j'ai entendu et lu ce que l'homme de Dieu avait à Wakati dire, nenda kusikia na kusoma ile mtumishi wa Mungu alikuwa anasema na kuandika. just like with that sister in Likasi, de la même manière comme ce fut avec la sœur Alikasi, Vile vile ilikuwa na ule dada Kulikasi. there was immediate connection il y avait une connexion directe. Kulikuwa ushirika wa upekee. because it was leading us back to Jesus Christ our Lord. Parce que cela nous ramenait à Jésus-Christ notre Seigneur. Kwa maana ile ilikuwa inaturudisha kwa Yesu Kristo Bwana wetu. So I am not some kind of, proud of knowing Brother Frank. Je ne suis pas comme quelqu'un qui est fier d'avoir connu Frère Franck. Mie siko sa ule mtu yuko na ile fieri ya kumjua ndugu Frank. I am glad and happy that God through his ministry led me closer to Jesus Christ. Mais par contre, je suis heureux de savoir que par ce ministère, le Seigneur m'a conduit plus près de lui. Lakini niko mtu wa heri kwa sababu kupitia neema ya Bwana Mungu alinio. And so it is with us all in our time. De même aussi pour notre temps. Vile vile jua wakati yetu. The Lord has led us back to the original Bible pattern. Le Seigneur nous a conduits au fondement originel. Bwana aliturudisha kumsingi ya kumwanzo. When we read in Luke 24, Quand nous lisons dans Luc le chapitre 24, Tusome Luka 24. let me read a few verses from Luke 24. j'aimerais lire quelques versets dans Luc le chapitre 24. Tusome yako Luka 24. From verse 25. Luc le chapitre 24 à partir du verset 25. Tuanze kumsara wake 25. Then he said unto them, Alors Jésus leur dit, Kisha Yesu akawaambia, O fools and slow of heart, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent, to believe all that the prophets have spoken. o ninyi watu bila akili na moyo wenu uko mzito ya kuamini à kile croire tout ce qu'ont dit les prophètes. And verse 27, Le verset 27, 27. and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Akianzia Musa na kupitia wanabii wote akawafasiria katika maandiko ile mambo ilikuwa namwangalia au kumuhusu. Yesterday, the brothers told me that I should share some testimony with you. Hier, le frère m'a dit de partager quelques témoignages avec vous. And I Jana was, ndugu aliniomba nipate kumiletea maushuhuda and I was thinking about it. Et je pensais là-dessus. na nilianza kuwaza juu ya maushuhuda naweza kuleta. And then I've read in the scriptures, Et j'ai lu dans les Saintes Écritures Na nilisoma katika maandiko takatifu, the Lord commanded Moses que le Seigneur avait commandé à Moïse Bwana akamwamuru Musa that everything must be done under two or three witnesses. que toute chose doit se faire sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. mambo yote yanayofanya kufanyika kupitia ushuhuda watu wawili au watatu. And also our Lord and Paul reminded us of this. Et notre Seigneur ainsi que Paul nous ont rappelé de cela. Bwana wetu Yesu Kristo na Paulo walitukumbusha ile mambo. But when it comes to my eternal destination, Maintenant, en ce qui concerne ma destination éternelle, Sasa mambo inaangalia kule nitaenda kwa lote. I'm not calling any brother to be my witness. je n'appelle pas un frère à être mon témoin.
Sitaita ndugu mwao kuwe mshuhuda wangu. I want the Lord and His word to be my witness. J'aimerais que le Seigneur et sa paix soient mon témoin. Na niko napenda Bwana Mungu yeye peke yake kuwa mshuhuda wangu. And by the grace of God, it is possible for all of us in our Et time. par la grâce de Dieu, cela est possible dans notre temps. Na kwa neema ya Mungu ile inawezekana mwe wakati yetu. Before the outpouring of the Holy Spirit, Avant l'effusion du Saint-Esprit, Mbele ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, our Lord spoke these words notre Seigneur a prononcé ces paroles, Bwana Mungu alisema maneno using the word fools. utilisant le terme sans intelligence, Like it, akitumia ile msemo watu bila wenye habana akili, the same word which we read in Matthew 25. les mêmes paroles que nous trouvons dans Matthieu le chapitre 25, ile maneno moya moya kwa Mathayo 12:5 About foolish virgins, concernant les vierges folles, juu ya bikira wapumbavu, fools and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. watu wenye wana akili na moyo wako mzito ya kuamini ile wanabii walisema. And this is the grace which God gave to us. Et c'est ça la grâce que Dieu nous a accordée. Na hii ndio neema Mungu alitupatishia. After many centuries, Après plusieurs siècles, Kisha masiekli ya mingi, kerni ya mingi, when the people of God only had one word here and one word there, quand le peuple de Dieu avait une parole ici, une parole là-bas, wakati watu wa Mungu walipata neno fasi ya kuachana chana, your and my faith is anchored in all the scriptures. ta foi et ma foi est ancrée dans toutes les Écritures. imani yako na imani yangu inajenga maandiko yote. When it came to Martin Luther, Quand il s'agissait de Martin Luther, Wakati ilikuwa juu ya mambo inaangalia Martin Luther, his whole teaching was established on one word. sa prédication était uniquement fondée sur une seule parole, mahubiri yake msingi yake ilikuwa tu neno moja, That the just shall live by faith. que les justes vivra par la foi. wenye haki wataishi kwa imani. But what a glory it is to live in our time. Mais quand il est tellement glorieux de vivre dans notre temps, Iko ya bei sana kuishi wakati yetu, The Lord speaks to us in the same way as He spoke here. parce que le Seigneur nous parle de la même manière qu'il a parlé ici. kwa sababu Bwana kunasema nasi mnamna moja moja alisemaka hapa, Beginning from Moses and all the prophets, Commençant par Moïse ainsi que tous les prophètes, alianza na Musa na akapitia manabii bote. He's expounding to us all the things, all the scriptures concerning Himself. il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Akawafasiria maandiko kwa mambo ilikuwa namwangalia yeye. In a similar way, we read in Acts chapter 3, De la même manière, nous lisons dans Actes le chapitre 3, Ni vile vile tutasoma tena Matendo ya Mitume sura ya 3, after the preaching of Peter, or in the preaching of Peter, après la prédication de Pierre, kisha Petro kuhubiri from verse 18. à partir du verset 18, But kuanzia those kwa mstari wa 18. But those things which God before has shown by the mouth of all His prophets, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, Jadi Mungu alitimiza ile yote alikupitia binywa ya manabii yake, that Christ should suffer, He has also fulfilled. que son Christ devait souffrir. ya kwamba Kristo wake alipaswa kuteseka. Repent ye therefore and be converted, Repentez-vous, donc convertissez-vous, Mtubu basi na mpate kugeuka, that your sins may be blotted out when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. hivi dhambi yenu ipate kusamehewa na wakati ya kupumzika itokee kwa Bwana, kurudisha kila kitu nafasi yake itokee kwa Bwana. And He shall send Jesus Christ, Et qu'il envoie, which was before preached unto you, celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Na apate kumitumia ule itayarishwa kwenu, Yesu Kristo. I love the precision of the Word of God. J'aime la précision de la parole de Dieu. Napendaka vile neno la Mungu nasemaka mzuri wazi wazi. This scripture speaks about our time, about the end time. Ce verset biblique parle de notre temps, du temps de la fin. Hii andiko kunasemea wakati yetu, wakati ya mwisho. And Jesus Christ, which is preached unto us today, Le Jésus-Christ qui nous est prêché aujourd'hui, Huyu Yesu Kristo kuna tuhubiri leo, is the one who was preached already before. c'est celui qui avait déjà été prêché. ndio walihubiri yake tena zamani. Not a Jesus Christ like they see him in Catholic Church or any other church, Pas le Jésus comme le voient les catholiques, Hapana ule Yesu ule wakatolika beko naye. but as he was preached at the beginning. mais plutôt comme il avait été prêché au commencement. And then Lakini it's- ni ule alihubiriwaka kumwanzo. And then it says in verse 21, Et il nous est dit au verset 21, Na mstari wa 11 wanasema hivi, whom the heaven must receive until the times of restitution of all things,
que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, ule mbingu anapasha kuchunga mpaka wakati wa kurudisha kila kitu, which God has spoken by mouth of all his holy prophets. dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. God, hayo Mungu alitangulia kusema zamani kupitia vinywa wa nabii yake watakatifu. God is perfect. Dieu est parfait. Mungu ni mkamilifu. He knew in our time Il savait que dans notre temps, Alikuwa kaisha jua wakati yetu there will be many of those il y aura plusieurs who kutakuwa will, watu wa mingi who will say, qui vont dire, watasemaka prophet said, prophet said, le prophet said. prophète a dit, le prophète a dit, nabii alisema, Referring at all times to one prophet God has sent in our time. référant à tout moment qu'à un seul prophète pour notre temps, kila wakati wako nasemea tu juu ya nabii moya, lakini mwi wakati yetu, But by the grace of God, mais par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya Mungu, through that one prophet, we came back to all the prophets. par cet unique prophète, nous sommes ramenés à tous les prophètes. lakini kupitia nabii moya wanaturudisha kwa nabii bote. We did not stop by William Branham. Nous ne sommes pas arrêtés à William Branham. Si hatukusimamia tuku, hatuna tu na nabii moya asema Branham tu. And this is something so precious to me. Ça, c'est une chose précieuse pour moi. Hii ni kitu kia bei sana juu ya. When you read in John chapter 1, Quand vous lisez dans Jean le chapitre 1, and Wakati when, nasoma Yohana sura ya kwanza, because when I think about the calling of Brother Branham to the ministry, parce que quand je pense à l'appel du frère Branham au ministère, wakati nakumbuka vile Mungu alimuita ndugu Branham kutumishi, and what the Lord said to him at the river Ohio, et ce que le Seigneur lui avait dit à la rivière Oyo, na ile Mungu alimwambiaka kule kumtoni Oyo, he said to him, as the John the Baptist was sent, il lui avait dit que de même que Jean-Baptiste fut envoyé, alimwambiaka vile vile Yohana Mbatizayo alitumwa. and when I look into John chapter 1, et quand je lis Jean le chapitre 1, Na nikisoma Yohana sura ya kwanza, I want to know what was it with John the Baptist. j'aimerais aussi connaître ce qu'il en était de Jean-Baptiste. niko napenda mimi kujua Yohana Mbatizayo ilikuwa kaje juu yake. When it was said to Brother Branham, Et quand cela fut dit à frère Branham, Wakati walimwambiaka ndugu Branham ile maneno, because I have seen we have some visitors today, parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs visiteurs aujourd'hui, juu leo kuko wageni wa mingi naona, and maybe they don't know what was said. peut-être ils ne savent pas ce qui avait été dit. pengine abajui walimwambiaka ndugu Branham nini. The voice said, La voix avait dit, Sauti ilimwambiaka hivi ndugu Branham, as John the Baptist was sent before the first coming of the de Lord, même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de vile Christ, vile Yohana Mbatizayo walimtuma kama vile mtangulizi wa kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo. so are you sent with a message that will forerun the second coming of the Lord? toi aussi tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. And Na when, wewe unatumwa na ujumbe, na ile ujumbe ndio utatangulia kurudi kwa pili kwa Yesu Kristo. and when I read in John about John the Baptist, Et quand je lis à propos de Jean-Baptiste, Wakati niko nasoma Yohana Mbatizayo, I can see what was meant. je peux voir ce que cela signifiait. naweza kuona maana ya ile. In verse 36, Au verset 36, Mstari wa 36, it speaks about two disciples of John the Baptist. il nous est parlé des deux disciples de Jean-Baptiste. beko natuambia hapa juu ya wanafunzi bawili ba Yohana Mbatizayo, And our Lord was passing by. Qui dit que notre Seigneur passait na banasema mwi andiko asema Bwana Yesu alikuwa anapita, And he said, I believe also because of us. et il a dit, et je crois aussi que cela est pour nous, na alisema naamini ya kwamba ile nayo ni inatuhusu. Behold the Lamb of God. voilà l'agneau de Dieu, Tazameni mwana kondoo wa Mungu, Behold the Lamb of God. voilà l'agneau de Dieu. tazameni mwana kondoo wa Mungu. The prophet before the first coming of the Lord Le prophète avant la première venue de Christ Nabii mbele ya kuja kwa kwanza kwa Yesu Kristo pointed to Jesus Christ. il pointait à Jésus-Christ. alikuwa anapeleka batu kule kwa Yesu Kristo. And in the same way, the prophet in our time De la même manière, le prophète à notre temps, Na njo vile vile nabii wakati wetu did not point to anything else, il n'avait pas pointé à autre chose. hakuwa anashota kitu kingine, but only to the Lamb of God, to Jesus Christ. Plutôt, il ne pointait qu'à l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. alikuwa anashota mwana kondoo mwenye kwa Yesu Kristo. God is so perfect in everything what he does. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Mungu ni mkamilifu mambo yote kunafanya. Even the
ways he calls his servants, we can connect to the scriptures. Même la manière dont il appelle ses serviteurs, nous pouvons lier ou connecter cela aux Saintes Écritures. Hata namna yako naita batumishi yake tunaweza kuilinganisha na maandiko. And Jesus Christ was once again presented to to church as it was in the beginning. Et Jésus-Christ a été présenté à l'Église comme cela fut au commencement. Na Yesu Kristo walimuonesha kwa kanisa vile ilikuwa kumwanzo. Blessed be the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. So Jina we la are, Bwana ipate kusifiwa. so we are privileged generation. Nous sommes une génération privilégiée. Sisi tuko batu walipata neema. And when I see you all, Et quand je vous vois tous, Na wakati namiona mwe bote hapa, I know the day will come. je sais que le jour viendra, najua kuko siku moja After these days of purification and cleaning, après tous ces jours de purification, kisha ima siku ya utakaso, God in His mercy will fill the vessels. Dieu, dans sa grâce, il remplira les vases, Mungu munema yake atajaza vyombo. Not only by knowledge, pas seulement de la connaissance, Hata tujaza tu na kujua, by His divine presence. mais plutôt par sa divine présence. lakini atatujaza na uwepo wake Mungu, Just as it was in the days of Solomon. De la même manière que ce fut au jour de Salomon, vile vile ilikuwa kwa wakati ya Solomono. After everything was on its place in the temple, après que chaque chose était à sa place dans le temple, Kisha kitu kyote kuwa pafasi yake mwekalu, Solomon gave the praise to the God, Salomon avait loué le Seigneur Solomono akamsifu Bwana, and the glory of the Lord came down. et la gloire du Seigneur descendit. na utukufu ya Mungu ikashuka And I mwekalu. love the way it is written. Et j'aime la manière dont cela est écrit. Napendaka namna gani ile andiko It nyingi. filled the temple. La gloire avait rempli le temple. Utukufu ikayala tele mwekalu. Even the priest could not enter Même le sacrificateur ne pouvait pas entrer. Hata kuhani alishindwa kuingia. when that day comes. Quand ce jour-là viendra Wakati ile siku itakuyaka, And the temple of living God, once again, et que le temple du Dieu vivant, une fois encore, na wakati ile hekalo ya Mungu aliye hai will be filled by the holy presence of Almighty God. sera rempli par la gloire du Dieu Tout-Puissant, itajazwa na utukufu ya Mungu Mwenyezi. There will be no human interaction anymore. il n'y aura plus des interventions humaines. Hakutakuwa tena ile mtu anaweza kufanya. He himself will move with all the members of his body. Lui seul va agir au travers des membres de son Yeye corps. peke ndio ataanza kutumika na kutenda kupitia bamemba ama viungo vya mwili yake. Now we act based on the scriptures. Pour le moment, nous agissons selon les Saintes Écritures. Hapa sasa sisi tuko natenda ni kufuatana na maandiko takatifu. We find our place in the Word of God. Nous trouvons notre place dans la parole de Dieu. Sisi tuko na vumbula nafasi yetu mneno la Mungu. Every sister, every brother, Chaque sœur, chaque Kila frère, ndugu na kila dada, the husbands and wives in families, chaque mari, chaque femme et dans chaque famille, kila bwana, kila bibi na kila jamaa, everything at the right place. chaque chose à la bonne place. kila kitu pafasi yake vile kinastahili. We have been taught how to behave in the temple of God. Nous avions été enseignés comment nous conduire dans le temple ou dans la maison de Dieu. Tulishafundishwa namna gani tunapaswa kujiongoza mwekalu ya Mungu. But the day will come Mais le jour viendra Lakini kuko siku when that life of God will enter his body once again. quand la vie de Dieu va de nouveau entrer dans son corps. wakati uzima ya Mungu itarudia na kuingia mwili yake tena, For the last final glorification of him on this earth. Pour la dernière fois, pour la glorification du Seigneur, pour la dernière fois. mara ya mwisho Bwana atatukuzwa. And how will that happen? Et comment est-ce que cela se fera-t-il? Na ile mambo itafanyika je? Through you and through me. Ça sera au travers de vous et de moi. Itakuwa kupitia mwe na Because kupitia mie. God does not live in a something built by the human hand, Parce que Dieu n'habite pas dans des choses construites par des mains d'hommes, Kwa sababu Mungu akaleke mkitu kile kinatengenezwa na mikono ya mtu. but he redeemed himself a body on the cross of Calvary. mais il s'est racheté lui-même un corps sur le bois du calvaire. Lakini yeye peke alijinunulia na kujikombolea mwili kumsalaba Kalvari. He paid the highest price for you and for me. Il a payé un grand prix pour toi et pour moi, Alilipa bei yako na bei yangu na ile bei ilikuwa kali. So that you can be sanctified and be ready to receive him as divine presence. pour que vous soyez sanctifiés et être prêts à le recevoir. Je mpate Lui. kutakaswa na mpate kuwa tayari kumpokea yeye. And I always say, Et j'ai toujours dit, Nasemaka kila wakati hivi. I'm looking for that time et
I'm looking forward désire pour ce moment-là. natamaniaka ile wakati, napendaka sana kuona ile wakati when we will see Acts of Apostles repeated in our time fully. Quand nous verrons les actes des apôtres se répéter dans la plénitude. wakati tutaona ile matendo ya mitume nayo inaanzulula inafanyika tena vile ilikuwa kumwanzo tele. And these years I fly 2 or 3 times in Africa in a year. Et ces derniers temps, je voyage presque 2-3 fois en Afrique. Na hii masiku yote niko natembea mara 2 au mara 3 mu Afrika, niko And nakuya I fly by plane. Je voyage par avion. na niko nakuya mu Afrika kupitia ndege avion. But when I read the scripture, Mais quand je lis dans les Saintes Écritures, Wakati niko nasoma andiko takatifu, I am encouraged to believe that the time will come je suis encouragé de croire que le jour viendra na niko na ile hodari, ile nguvu ya kuamini, asema ile siku itakuyaka that just like it was with the Philip, de la même manière que c'était avec Philippe. vile vile mambo ilimfikaka Filipo. Spirit will take us to the place where he wants us to be. L'Esprit du Seigneur nous prendra et nous amènera partout là où il aimera ce que nous soyons. Roho ya Bwana itatubeba na kutupeleka fasi yote ile tutapenda tukue. No place, no plane necessary. Il n'y aura pas besoin d'un avion. Hatutakuwa tena na lazima ya kupanda avion. I believe with all my heart Et je le crois de tout mon cœur. Na iamini kwa moyo wangu wote. that is the part of restoration. Que cela fait partie de la restauration. Na yeye nayo ni kipande ya kurudishwa kwa kila kitu pafasi yayo. And there will be brothers in the glory Et il y aura des frères dans la gloire Na kutakuwa kwa bandugu watakuwa kwa mtukufu. who will be able to come to Philip and tell him, qui seront capables d'aller vers Philippe et lui dire: Batakuwa na ile uwezo wa kwenda kumuona Filipo na kumwambia. you remember the time when you baptized the man in est-ce que the, tu te rappelles du moment où tu avais baptisé l'eunuque éthiopien? Je, Filipo, unakumbuka ile wakati ulimbatizaka ule mtowashi wa Kiethiopia? and then Spirit took you to other place. L'Esprit t'avait pris et t'avait amené ailleurs. Roho ilikubebaka wewe Filipo inakupeleka fasi nyingine. I believe there will be brothers in our time Et je crois qu'il y a des frères, même pendant notre temps, Na naamini vile vile kuko bandugu na mumu wakati who will yetu. come to Philip and say, I have experienced the same. qui seront aussi capables de dire: oui, moi aussi j'avais fait cette expérience. Na wao watakuwa na ile uwezo wa kusema na mimi nilionja ile onjo moya moya sasa ya Filipo. We are not here just because of the teaching. Nous ne sommes pas ici juste à cause de l'enseignement. Hatuna hapa juu ya mafundisho tu. We are here to see Jesus Christ glorified. Mais nous sommes ici pour voir Jésus-Christ glorifié. Lakini tuko hapa juu ya kuona Yesu Kristo atukuzwe. And that in a Bible way. Et cela d'une manière biblique. Lakini ile kufuatana na vile Biblia inaandika. Seeing that he is the same yesterday, today and forever. Voyant qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tukiamini ya kwamba yeye yuko ule sawa jana leo hata milele. That's the restoration. That's the calling of this time. C'est ça la restauration ou l'appel pour ce temps. Hii ndio kurudisha kwa kila kitu pafasi yao au mwito ya hii wakati. Let me give you also one other testimony. J'aimerais aussi dire un autre témoignage. Niko napenda kumpatisha ushuhuda ingine. And I'm sorry that I have to say this. Et je suis désolé parce que je dois dire ceci. Unirehemu kwa sababu niko napenda kusema kuleta hiyo ushuhuda. I already spoke about that beloved sister in Likasi. J'ai déjà parlé de la bien-aimée sœur Alikasi. Nilishaleta ile ushuhuda ule dada kulikasi, walikasi. But God gave me also other experience. Et le Seigneur a aussi accordé d'autres expériences. Bwana nipaisha maonjo ingine. A few years ago, we were in the United States with my dear brother. Il y a quelques années, nous étions ensemble avec mon frère aux États-Unis. Ilishapita miaka ya kuachana, nilikuwa na ndugu William kwa Etazini. And we visited many places. Et nous avions visité plusieurs endroits. Na tulitembea kwenda kuona mafasi ya And kuachana. it is not necessary to mention the place. Ce n'est pas nécessaire de mentionner les places. Haina mafasi kumimpaisha majina ile mafasi tulienda. But it was the place where Brother Branham preached so many times. Mais c'était l'endroit où frère Branham avait prêché plusieurs fois. Lakini ilikuwa fasi ile ndugu Branham alihubiri mara mingi. And because we came a little late to the service, Et parce que nous étions arrivés en retard pour les services, Kwa sababu tuliendaka tulifikaka kule tushachelewa. everybody was already seated. tout le monde était déjà assis. Watu wote walikuwa waisha ikala. And we also joined in and sat down. Et nous sommes entrés, nous sommes mis aussi. And Na sisi tukaingia tukaikala. it was a prayer meeting. Et c'était une réunion de prière. Ilikuwa ni mkusanyiko ya maombi. And after the prayers were over and the meeting was over, Et après la réunion de prière, Kisha ile mkusanyiko wa maombi kumalizika, brothers came to us to greet us. les frères sont venus pour nous saluer. bandugu wakakuja kutusalimia. And I never forget the first words which they said to me. Et je n'ai jamais oublié les premiers mots qu'ils m'avaient adressés. Na siasa bwaka ile msemo ya kwanza aliniambiaka. Just like I cannot forget those words of the sister in Likasi, De la même manière que je ne peux pas oublier les propos de la sœur Alikasi, Vile vile sitaweza kusaulika ile maneno dada alikasi aliniambiaka.
I will never forget words of that brother. Je n'oublierai pas non plus les propos de ce frère-là aux États-Unis. Najua vile vile siwezi kusahabu maneno ule ndugu wa kwetu aliniambiaka. From that place where Brother Branham preached so many times. À partir du lieu où frère Branham avait prêché plusieurs fois. Pa ile fasi ndugu Branham alihubiriaka mara mingi. The brother said, welcome. Le frère nous avait dit, soyez les bienvenus. Ule ndugu akatuambia sema karibu karibu. And the next sentence was like this. Et la prochaine, ou le prochain propos était celui-ci. Maneno lifata muisikie sasa. We don't have any guns or clothes of Brother Branham anymore at this place. Nous n'avons plus ni d'armes, ni d'habits de frère Branham en ces lieux. Hatuna tena silaha au hata vazi ya ndugu Branham pa hii fasi. And just like it was with that sister that touched my heart, De la même manière comme les propos de cette sœur m'avaient touché, Sawa sawa ile maneno ya ule dada walikasi iligusaka moyo wangu. and I was crying of joy, j'étais en train de pleurer de joie. Nilifurahi sana tena sana. I was crying in my heart of pain after these words of this brother. Mais les propos de ce frère m'ont fait pleurer de douleur. Lakini ile maneno ndugu aliniambiaka ilifanya nipate kuhuzunika sana. I am telling you all these things just because of one purpose. Je vous dis toutes ces choses juste pour un seul but. Niko na maneno yote ni juu ya kifukuzio kimoya. It is not enough to know the prophet. Ça ne suffit pas de connaître le prophète. Haienei kumjua nabii. It is not enough to stand at the river Ohio where 100 years ago the God spoke. Ça ne suffit pas non plus de se tenir debout à la rivière Oyo, là où le Seigneur parla. Kusimama pa ile mtoni Oyo, kule Bwana alisemaka, haienei haitoshi nayo. It is not enough to have the stones from the mountain where several angels appeared in the church. Ça ne suffit pas d'avoir une pierre qui provient de la montagne, là où les 7 anges avaient formé une constellation. Kuwa na jiwe litoka kumulima kule malaika walikusanika, haienei kuwa nayo mkanisa ile jiwe. We need to carry Jesus Christ in our heart. Il nous faudra avoir Jésus-Christ dans notre cœur. Inatufai The one tupate kuwa na crucified Yesu for Kristo us. ndani ya mioyo yetu. C'est lui qui a été crucifié pour nous. Yeye alisulubishwa juu yetu. And when we saw the ministry of Brother Branham, Et quand nous voyons le ministère de Frère Branham, Wakati tuko naona utumishi wa ndugu Branham, yes, it reminded us of the ministry of our Lord. cela nous rappelle le ministère de notre Seigneur. iko natukumbusha utumishi ya Bwana wetu Yesu. But all the glory belongs to the Lord Almighty God, Mais toute la gloire appartient qu'au Seigneur lui-même, Utukufu yote inamstahili Bwana yeye pekee. who is sending his prophets, lui qui a envoyé son Yeye prophète, alituma nabii wake, giving them divine authority. leur donnant sa divine autorité. akawapatisha mamlaka yake. Jesus Christ is the one healing the sick. Jésus-Christ, c'est lui qui guérit les malades. Yesu To Kristo ndiye him mponyaji wa wagonjwa. is all the glory and all the praise. C'est à lui qu'appartient toute la gloire et l'honneur. Na yeye heshima na utukufu inamstahili. And I love the way it is written in John. Et j'aime la manière dont cela est écrit dans Jean. Napendaka vile Yohana anasema hii maneno. After John the Baptist pointed to Jesus Christ, Après que Jean ait pointé à Jésus-Christ, Kisha Yohana kushota Yesu Kristo. these two disciples did not follow John the Baptist anymore. les 2 disciples n'avaient plus suivi Jean-Baptiste, Hawa wanafunzi wawili hawakumfuataka tena Yohana Mbatizaji, But they followed Jesus. mais par contre, ils avaient suivi Jésus-Christ. lakini wakaanza kumfuata Bwana Yesu Kristo. Verse 37. Le verset 37, Mstari wa 17. If that is fulfilled in your life as well, si ceci s'est accompli aussi dans votre vie, Kama na wewe maneno ilishatimilika maisha yako, after the ministry is given to this generation, après le ministère qui nous ont été donné dans cette génération, pointed, kisha hii utumishi bali tupatisha mwikizazi pointed to Jesus Christ, pointant à Jésus-Christ, iko naonesha watu wote wamfuate Yesu Kristo. who revealed himself again through his word, qui s'est révélé lui-même au travers de sa parole, Yesu Kristo ajifunua yeye mwenyewe kupitia neno lake. we follow Jesus Christ. alors nous devons suivre Jésus-Christ. Sasa tunapaswa If that- sisi wote kumfuata Yesu If Kristo. that did not happen in your life, Mais si cela ne s'est pas encore produit dans votre vie, Lakini kama ile maneno hayafanyika maisha yako, then you have not recognized what these servants were sent for. alors ça veut dire que vous n'avez pas reconnu le but pour lequel ces serviteurs ont été envoyés. ni kusema kutambua kifukuzio kile balimtumia ule mtumishi. Beloved brothers and sisters, Bien-aimés frères et sœurs, Kwa ndugu na wadada wapendwa, it is very hard for me to speak. c'est tellement difficile pour moi de parler. ni ngumu sana kwangu kusema. When you started to sing the songs, Quand vous aviez commencé à chanter les Wakati chants, mlianza kuimba nyimbo, tears came from my les ears, larmes Machozi. coulaient de mes from my yeux. eyes. machozi ilianza kunivuja macho yangu.
It reminded me of the first coming here. Cela m'avait rappelé ma première visite ici. Ilinikumbusha mara yangu ya kwanza kufika humu Lubumbashi, And the way you received the servant of God. Et la manière dont vous aviez reçu le serviteur de Dieu. na namna vile mlimpokea kama mtumishi wa Mungu, ndugu Frank. And I can see how God has blessed you over the time. Et je peux voir comment le Seigneur vous a béni au cours de temps. Na naona vile Bwana isha mibariki kunyuma masiku yote And I ya kupita. always love to hear the testimonies Brother Willie speaks about. J'aime toujours entendre les témoignages que le frère William rend Na pendaka kusikia ile ushuhuda ndugu Willy atatoa. de vous. When Ile analitaka. when I hear what God is doing in your midst. Quand j'entends ce que le Seigneur fait parmi vous, Wakati niko nasikia kile Bwana iko nafanya katikati yenu na kutenda. I have a suspicion j'ai un petit suspect. then when the time will come, Quand le temps viendra, Wakati ile saa itafikaka, it will not be white brothers taking by the Spirit to Africa, et ça ne sera pas un frère blanc que l'Esprit va prendre pour l'Afrique, haitakuwa ndugu mzungu ule roho ataleta Mwafrika, but God will take by His Spirit black brothers to Europe. mais l'Esprit de Dieu prendra un frère noir d'ici pour l'amener en Europe. lakini ni Mungu wa roho wa Mungu atawa ndugu mweusi kumpeleka Ulaya. Whatever will happen, we leave up to God. Ce qui va arriver, à ça, nous laissons tout au Seigneur. Ile itafika tunamwachia Mungu. May He use whoever He wants. Que le Seigneur utilise quiconque il veut. Mungu apate kutumikisha ule wote yeye And kanapenda. may His will be done everywhere. Et que sa volonté se fasse partout. Na mapenzi yake ifanyike fasi yote. God bless you richly. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu ambariki sana. I should convey the greetings from our church. Je transmets aussi les salutations de notre assemblée. Na miletea masalamu ya makutano yetu. The church in Slovakia and Czech Republic, which we are connected together. L'église en Slovaquie et en Tchèque avec laquelle nous sommes liés, Kanisa Slovakia na kucheke tunaungamaka pamoja. They all told me to convey the greetings in the name of the Lord. ils m'avaient demandé de vous transmettre les salutations au nom du Seigneur. Waliniomba And the- nipate kumisalimia mjina la Bwana. And the wishes of the blessings of the Lord for you all. Et ils vous ont tous souhaité toutes les bénédictions du Seigneur. When Na I, walimitakia mabaraka mzuri ni kutokea kwa Bwana. when I came back from that trip in 2013, Quand j'étais rentré du voyage de 2013, Wakati nirudia musafari nilifanyaka mu 2013, I've recorded some videos here, and j'avais enregistré quelques vidéos d'ici. nilibambaka mavideo ya kuachana chana ya ikanisa. everybody was so thankful, so blessed. Et tout le monde était tellement reconnaissant et louait le Seigneur. Na bandugu bote bakule kwetu bali shukuru Mungu sana wakimsifu. Why? Pourquoi? Juu ya nini? Because we are witnesses of what God has promised fulfilled. Parce que nous sommes des témoins de voir ce que Dieu a accompli. Kwa maana tuko bashuhuda ya kuona kile Mungu anatimiza. That connection with the Word of God. Cette connexion avec la parole de Dieu, Ile kushiriki kuneno la Mungu. I'm pretty sure je suis tellement sûr Niko na hakikisho yote. that there are other big churches like this, qu'il y a aussi d'autres grandes églises comme celle-ci, Kuko makanisa ingine munene sai yenu. but they have no idea about anything God is doing and what God has promised for our time. mais qui n'ont aucune idée sur ce que Dieu fait ou sur ce que Dieu a promis pour notre temps. Lakini abajui kile Mungu eko nafanya au kile Mungu eko natimiza mwe wakati yetu. But what overwhelms my heart Mais ce qui remplit ou réjouit plus mon cœur, Lakini kile iko nafurahishi sana moyo wangu is when I see these crowds as a result of fulfillment of Bible prophecy. c'est quand je vois toute cette grande foule comme étant l'accomplissement des prophéties bibliques. ni wakati konaona hii bwingi yenu saa vile utimilifu ya maunabii ya kutokea mbiblia. As I have mentioned yesterday, Comme je l'ai dit hier, Saa vile nilisema jana, we are the revival of Wales. nous sommes le réveil du pays de Galles. You sie remember, tuko mkisho ile mainchi ya Gal. you remember that story Brother Brennan was Si talking vous about. pouvez vous rappeler de cette histoire que Frère Branham avait racontée, Mukumbuke ile hadithi ndugu Branham alifasiriaka alidesiaka. You can today read in the scripture vous ne pouvez pas lire ça dans les Saintes Écritures. Hamutaweza kuisoma maandiko takatifu and hapana. God is our witness. Lakini God- Mungu ni Dieu est mshuhuda notre wetu. témoin. God is our witness. Dieu est notre Mungu ni témoin. mshuhuda wetu. We are the 5 wise virgins. Nous sommes les 5 vierges sages. Sie tuko wabikira baakili tano.
We are the bride of Jesus Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Sisi tuko bibi harusi wa Yesu Kristo. These are not my words. Ceci ne sont pas mes paroles. I Hii haina can, maneno yangu mimi. I can call God from His word to be my witness. Je peux invoquer Dieu à partir de sa parole pour être mon témoin. Naweza kumwita Mungu kupitia neno lake juu yeye apate kuwa mshuhuda wangu. And what He started so wonderfully, He will finish with us all. Ce que lui a commencé merveilleusement, lui-même va l'achever. Kile yeye peke alianzaka atakimaliza tena vile vile kwa May the ya Lord bless you mastaajabu. all. Que le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amebariki I feel at wote. home. Je me sens à la maison. Niko najiona kwangu. I always say to my wife, Ah, j'ai toujours dit à ma femme, Naambiaka kila wakati bibi yangu, we could move to Africa. nous pouvons déménager pour aller habiter en tunaweza Afrique. kwenda kuhama na kuanza kuishi Mwafrika. May God bless you richly. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bwana Mungu amebariki You have sana. made my stay here so wonderful. Vous avez rendu mon séjour ici merveilleux. And Ulifanya masiku yangu hapa ipate kuwa mzuri sana. I'm so thankful for every brother I could shake my Je hand suis with. reconnaissant pour chaque frère avec qui je pouvais saluer. Nashukuru Mungu kwa vile nashukuru bandugu bote bale balinilamukia Because I can feel you are making it out of love. Et je peux le sentir, vous le faites par amour. na naiona sema mlinisalimia mlifanya ile yote nijue mnanipenda. The Lord has made something special in your midst. Que le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux parmi vous. Mungu alifanya kitu kya maajabu katikati yenu. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu ambariki.